कारमोणा इन सालसेत तालुका आम्ही एक्वायर्ड लँड केल्ली पळय न्हू तेच्या दुसऱ्याच लँडांतल्यान रोड केलो मागीर ते एक्सचेंज केल्या कारमोणा विलेजीन. ओके, अमेंडमेंट टू द बिझनेस ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा फॉर द एलोकेशन ऑफ द रूल 1987 इन कॅप्टन ऑफ पोर्ट डिपार्टमेंटातले काही तांकां बिझनेस रुलात ऑलरेडी काही गजाली ऍड केल्ल्यो आसा. It is an release of the 5% of the amount which stand to the 41st quarterly granted to UTL for the GBBN. The amount फाटलो pending आशिल्लो तो. Approval of the expenditure for the AI for the governance of the social impact workshop. Expenditure sanction. Work taken up in the Ravindra Bhavan, Madgaon. Take approval. Approximately 449.16 lakhs, 4 कोटी अप्रॉक्स 4.5 कोटी. हय, कंप्लीट बिल्डिंग रिनोवेशन आनी हें केला. ऑडिट कंट्रोलर केला तेजे ऑडिट कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया गव्हर्मेंट ऑफ गोवा फॉर द रिपोर्ट ले करपा खातीर कमी हेच्या खातीर report number 4 of the 2025. Proposal for the further amendment of the Goa Value Added Tax Act 2025 and the introduction of the Goa Value Added Tax Amendment Bill 2026. काय कळतले कॅबिनेट काय येतलो सेशन तितूर एक 2-3 गजाली ज्यो आसा पळय न्ही म्हणजे इज करपा खातीर केल्ले हें आहा. ओके, कमिंग सेशनात तेजेर हें करतले. एक्सपोज टू अप्रुवल फॉर द बिरसा मुंडा जयंतीच्या प्रोग्रामा खातीर दॅट इज एन अप्रॉक्सिमेटली 16 crores of rupees. Proposal for the withdrawal of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita Bill 2024 legislature गोवा हितूंतल्यान संबंदीत हें करपा खातीर. Remuneration for the empanelment list of the subject expert of the government college under the directorate of the higher education pay scale एक contract basis चे राहा तांची सारकी करपा खातीर higher educationांतली. Amendment to the act rule of the Goa agriculture procedure of the livestock marketing act 2027 हाका amendment केला. Proposal for the amendment and review of the order of the high-level empowered committee for the interdepartmental committee officers related to 2014-428 regarding the final sanctioning strengthen of the directorate of the land and records consequent increasing the sanctioning strength by inclusions. त्यांची strength जी आहा पळय न्हू ती वाडयला. field surveyor 157 post inclusion of the 1 post of the additional director in the settlement and land record या डिपार्टमेंटात. It is detail आता वन फील्ड सर्वेयरचे 157 पोस्ट जातले. इन्क्रीज फील्ड सर्वेयर वाडयल्या आनी 1 पोस्ट ऑफ द एडिशनल डायरेक्टर. हय, भरले ते हितूंतल्यान भरतले. स्टाफ सिलेक्शन. Filling of the 1 post of the lecturer in the department of the ENT on the contract basis in the Goa Medical College, Bamboli. 1 post of the assistant professor and the 3 posts of the assistant professor in the department of the OBG in the contract basis in Goa Medical College. The Goa Mopa Airport Development Authority amended Bill 2026. तातूंत अमेंडमेंट केला. ते पोस्ट भरपाक जे आशिल्ले पळय न्ही ते पयलीं हेजेरूच आशिल्ले कॉन्ट्रॅक्टाचेर. नाव इट वील परमनंट पोस्ट किंवा डेप्युटेशनचेर भरपा खातीर स्कोप दिला मोपान माडाच्या हितून. Amendment to the section 32 of the Goa Land Revenue Code 1968. Land Revenue Codeांतलो ताका अमेंड करता सेक्शन 30 एका. सांगता तुका डिटेल्स.
the Goa Janavishwas Law Amended Bill 2026. I mean, at par with the Government of India. ऑन्कॉलॉजी डिपार्टमेंटात आम्ही डॉक्टर्स ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर घेतल्या 3 जाणां गोवा मेडिकल कॉलेजीत. GIM युनिव्हर्सिटी बिल 2026 आम्ही आयच्या हातूंतल्यान पास केला. गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ द मॅनेजमेंट एज अ प्रायवेट युनिव्हर्सिटी म्हणून तांकां ऑथरायजेशन मेळटलें. गोंयांत कॅम्पस जो सेटअप आशिल्लो इट इज एन ट्रान्झीट कॅम्पस म्हणून चलताले ते ताका सेपरेटली युनिव्हर्सिटी म्हणून मेळटलें. तो आज सध्या तरी त्यांचा सांकळीत आहा. इन फ्युचर ते तांचेर डिपेंड. So they will get a status of private युनिव्हर्सिटी. येस. amendments are brought in.